Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagumaa fayyaadhaa baga jiraattanii. Egaa viidiyoo kana sin fayyada. Sheer waliif godhaadha, waliif qoqqoodaadha. Dhaamsa harma keessatti darbus itti fayyadamaa isiniin jedha. Yoo sin fayyaduu dhabe waa sin hin miidhu waan ta'eef. Walumaa galatti viidiyoo dhiiratus obsaan haga dhumaa dhaggeeffadhaadha. Walitti deebina. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مالبل كيتنا كتيك توك نو يسرا ماستر كسر ايتشنا ما شاء الله انكم عندنا متى اهلا وسهلا نتين ديناش سلام نو الله الحمد لله انكم عندنا ቆየሽኝ እና ዱባይ ብራንች ከፍተናል ብላችሁ ስታስተዋውቁ አይቼ ነው። እኔም ያለው ዱባይ ነው። በአጋጣሚ እንዴት ነው መስራት የሚቻለው ብዬ ለመጠየቅ ነው የደወልኩት። እንኳን ደህና መጣሽ ዌልካም። እንግዲህ ድርጅታችን ከ224 ሀገራት በላይ ነው የሚሰራው። አሁን ደግሞ ዱባይ ብራንች ከፍቷል ማለት ነው። መስራት ትችያለሽ። በኦንላይንም በትርፍ ሰዓትሽም ፉል ታይምም በቢሮ ደረጃ ተገኝተሽ እንደኛ መስራት ትችያለሽ። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። እንዴት ነው? እኔ አሁን ለምሳሌ ትምህርት ደረጃ የለኝም፣ እንዲሁም ደግሞ ማንበብም መጻፍም አልችልም። ይቻላል። በነገራችን ላይ በዚህ ድርጅት የትምህርት ደረጃ ዕውቀት አይጠይቅም። ማንኛውም ሰው እጁ ላይ ያለው ስልክና ትርፍ ሰዓቱ በመጠቀም ሰርቶ መለወጥ የሚችልበት ድንቅ የሆነ ቴክኖሎጂ በመጠቀም በ21ኛው ክፍለ ዘመን ተመራጭ የሆነ ቢዝነስ ነው። ስለዚህ እድለኛ ነሽ። እንኳን ደስ አለሽ። ስልክሽ ብቻ በመጠቀም ትርፍ ሰዓትሽ በመጠቀም መስራት ትችያለሽ። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ እኔ መስራት ፈልጋለሁ። እኔ ማዳም ቤት ሳይሆን እንዲህ ትርፍ ሰዓቴን ተጠቅሜ መስራት ፈልጋለሁ። እኔ ከማዳም ቤት ወጥቼ መስራት ፈልጋለሁ። ይቻላል እህቴ። እኔ ማዳም ቤት ሆኜ በአጋጣሚ ነው ይሄን ትልቅ የስራ እድል ያገኘሁት። አምኜ በመጀመሪያ ነው አልহামዱሊላህ። ከማዳም ቤት በመውጣት በአሁን ሰዓት ላይ ሙሉ ጊዜ ሰጥቼ በብዙ ነገር እየተለወጥኩኝ እገኛለሁ። በርካቶች ከማዳም ቤት ከቅጥር ህይወት ያወጣው እገኛለሁ። አንቺም ትችያለሽ። እሺ እቴ ከልብ ነው የማመሰግነው። እና መቼ ነው መጀመር የምችለው? እንዴት ነው መጀመር የምችለው? ዛሬውኑ ስለ ቢዝነሳችን ሙሉ መረጃ ሰጥሻለሁ። የዋትስአፕ ቁጥሬ ልንገርሽ። እሺ +25 47 48 90 0945 በዚህ ስልክ ሙሉ መረጃ ታገኛለሽ። ምናልባት በእኔ ድምጽ በርካታ ውሸታም ሰዎች አሉ፣ እኔ ብሎ ያልሆኑ መረጃዎች የሚሰጡ ማለት ነው። እኔ ግን ትክክለኛ መረጃና እኔን ማግኘት የምችዩ በዚህ ቁጥር ብቻ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እውነት ከልብ ነው የማመሰግነው እህቴ። እና በቃ መጀመር ፈልጋለሁ፣ አውራሻለሁ። እሺ ኢንሻአላህ በኋላ እናወራለን ኢንሻአላህ። ደውይልኝ በዋትስአፕ። እሺ ደውልልሻለሁ። እሺ ሰላም አለይኩም። እሺ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማንኛውም ሰው መስራት መለወጥ የሚችልበት ድንቅ የሆነ የቢዝነስ እድል ነው። በተለይ የመዳም ቅመሞች ተጠቀሙበት። ይሄን ትልቅ የስራ እድል አታሳልፉት፣ አትጠራጠሩ። ከፕሮፋይል በታች በኩል ባለው የዋትስአፕ ቁጥር አሊያም ሊንክ ገብታችሁ አናግሩኝ። ሙሉ መረጃ መስጣችሁ ይሆናል። መልካም እድል ይሁንላችሁ። ማለቃር ከቻ ጅሩ ከነ ኸይሰት ሆጂ ሆጀቻ ጅሩ ከነ ኸይሰት ገሊ ቴኛስ ሶቺ ቴኛስ ጅሩ ቴኛስ ነማቱ ነው ፎገና ጅሩ ilma namaatiitu galii teenyaa fi jireenya keenya nu fogganatiin jira. Kanaafuu galii ilmi namaa siif murteessuu fi daangaa ilmi namaadhaa siif keessa bahu ji'aan yeroo takka galii argachuu jalaa baatee torbeedhaan koomishina argachuu qaaman humna tante yeroo tante muuxannoo kankee beekumsa kankee wanta qabdu hunda kennitee qaaman hojjattee ji'aan yeroo takka guyyaa lakkaawwattee maallaqa argachuu jalaa baatee immoo kara galii walirraa hin cinne biizinasa dhuunfaa kankeetii hegeree kankee ijaaruu bilisummaa jireenya kankee argachuudha itti ga'a tarkaanfachuudhaaf warroottan barbaadan hundaafuu viidiyoon kun dhaamsa guddaadha, ergaa guddaadha kan isiniif qabu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء جرجرتو داتوتا أرضي الدنيا هم ترى فيديو كسر برجع شيري كوبرين كريم بوست كورونان فيديو كنا نبه هدو برانجيا اتفاق توتا برانجيا سنينجا چون بربادا إجا سورة ودوتي كنيان أيروهيرا أكما أما درا ترى بزنسان أموتا جيرام بربادا نيفكين ناتوري يره هدو كيسان أجسني اتفاق جرتني أوبريسكي أوبريتي ديا نفايدا وروني جتان أوفجله هند برسنا namoota hedduu biraangiyaa itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Egaa lakkoofsi kiyya gubbaa olii kanarra jira. Karaa WhatsAppiitiin ibsa giyaa fudhachuu ni dandeessanii sheerii koppiliin riippoostii godhuudhaan nama hedduu biraangiyaa galatooma. Egaa jara kana dura sirratti dubbadheen ture, haa ta'uutii amma immoo bifa haaraan bahee jira irraa of eegaa. Keessattuu biraanchiin isaa yookaan dameen isaadha Dubaayitti lafarratti banamee jira jedhanii olola oofaa jira. Ijoolleen naannoo jiddu galeessa bahaa kana keessa jirtan of eeggadhaa. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Kasin nyaachuuf ammoo ummatu hedduu baay'atee jira. Hedduu baay'atee jira kasin nyaachuuf ammoo ummatu. Dhugumattuu wanni kun isoo bu'a qabeessa ta'e namni
waan gaarii takka nama itti dhihaatutti waama. Jarri miidiyaarraa kana iyyu kun nama isaanitti dhihaatu itti waaman turan. Isoo wanni kun waan dhugaa tahee waan kasaaraa hin qabne waan nama miidhu of keessaa hin qabne tahee ijoollee biyya isaaniitti waaman turanii akkasuma ahli isaanii obboleeyyan ilmaan abbeerran ilmaan oshumman ijoollee biyya ofii akkasitti namni kan itti wal waamu ture. Haa ta'u garuu wanni kun shira guddaa of keessaa qaba. Akka irraa of eegdassiniin jedha. Wal yaadachiisumaaf ijoollee Saudii, Dubaay, Yaman, Jabuutii keessattuu ijoolleen Jabuutii keessa jirtan sirriitti of eegaa. Warri durduriin beeytanii warri amma haariyaa gara miidiyaa dhufaa jirtan sirriitti irraa of eegaa. Wanni dubbatan hundi dhugaa miti. Arrabni gubbaan isaa lasallasu hundi bifa saniin haga xumuraan deemu. Warri nyaattamtanis yoo jiraattan immoo yaada keessan koomentii jala kaayaa. Assalaamu alaikum.